عليكم. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نشرح لكم لا بارتي ديال لا مونوتوني دون فونكسيون، يعني الرتابه ديال داله عدديه. غادي نحاول انني نجاوب على هذا المثال هذا. étudier la monotonie de la fonction f définie par f de x égale à 2x moins 1 par deux méthodes différentes. اذا غندرسوا الرتابه ديال هذه الداله هذه باستعمال طريقتين مختلفتين. إذا غادي نذكر بالطريقة الأولى. Donc on a pour donc supposons que df il y a l'ensemble de définition اللي هي l'ensemble R صافي وغناخدو deux nombres A et B. Donc soit يا اما نخدمو ب x1 x2 ولا xy ولا a b بحال دونك سوا a et b de l'ensemble R صافي tel que وغادي ناخدو واحد لوردر معين، يا اما a inférieur à b او لا a supérieur à b tel que ناخدو par exemple a inférieur à b صافي. si حنا عندنا A inférieur à B C إلا لقينا أن F de A و C inférieur à F de B، يعني l'image ديال العدد A inférieur à l'image de B. donc اش كنقولوا في هذه الحالة؟ donc F est strictement croissante. donc في هذه الحالة كتكون الدالة تزايدية قطعا أو لا تزايدية إلا كانت عندنا أصغر من أو يساوي صافي. دونك ici donc هذه الحالة الأولى ici f de A l'image de A supérieure à f de B، يعني الترتيب اللي كان عندي هنايا لوغدر اللي كان عندي هنا تقلب، كانت عندي inférieur à B A inférieur à B ولات عندي f de A supérieure à f de B، يعني الترتيب تقلب. وإلا تقلب الترتيب في هذه الحالة كنقولوا أن لا فونكسيون est strictement décroissante. Alors, voilà donc f est strictement décroissante. يعني تناقصية. صافي؟ إذا غادي نحاول أنني نستعمل هذه الخاصية هذه باش نجاوب على هذا المثال. صافي؟ دونك غنديرو soit donc en général هنا في la propriété كناخدو l'ensemble واحد l'ensemble I. donc en général كناخدو واحد l'ensemble I بحيث أن I est inclus dans l'ensemble de définition. تقدر تكون هي نفسها l'ensemble de définition، تقدر تكون une partie d'ensemble de définition صافي. donc سواء في هذه الحالة عندنا حنا l'ensemble de définition هو R، donc soit A et B deux éléments de R tel que donc غناخدو واحد لوردر tel que A inférieur à B صافي. دونك اش غادي ندير؟ غادي نحاول انني نبني هاد ليكسبرسيون اللي عندي اللي هي 2x moins 1. دونك ليماج ديال A شنو هي؟ غتولي عندي 2A moins 1. ليماج دو B سي 2B moins 1. دونك غادي نحاول انني نبني هاد لي دو اكسبرسيون اللي عندي هنايا 2A moins 1 2B moins 1. دونك اول حاجه غادي نديرها غادي نضرب في لو نومبر 2، دونك في لو دو كوتي غادي نضرب في 2، من بعد غادي ندير moins 1 صافي. دونك on a A inférieur à B، دونك غادي نضرب في لو نومبر 2، دونك puisque 2 il est positif دونك لوغدر ما غاديش يتقلب، غتبقى عندي inférieur دونك 2A inférieur à 2B. لو كانت عندي مثلا moins 2 غادي تولي supérieur، غتولي عندي moins 2A supérieur à moins 2B. علاش؟ لان عندي 2 moins 2 سي نيجاتيف صافي. اش غندير دابا؟ غادي نزيد غادي نقص moins 1 دونك غادي نقص moins 1 دو كوتي تولي عندي 2A moins 1 inférieur à 2B moins 1 صافي. وهاد ليكسبرسيون اللي عندي هنايا هي f de A، هي ليماج ديال A، وهذه هي ليماج ديال B صافي. دونك f de A il est inférieur à f de B. دونك الخاصيه شنو كتقول؟ الا كانت عندنا A inférieur à B ولقيت ان f de A inférieur à f de B، يعني الاوردر
ما كيتقلبش يعني كانت عندي inférieur بقات inférieur كنقولوا ان la fonction est strictement croissante. Alors f est strictement croissante. صافي دابا غادي نشوفوا لا ميثود الثانيه باش نديروا ليتود ديال لا مونوتوني ديال هاد لا فونكسيون. دونك لا دوزيام ميثود غادي ناخدو deux nombres de la même façon, soit A et B, deux éléments de R, tel que, donc la condition R c'est qu'on différent de B, ça va? Et on a le taux de variation. Car on a H qu'est le taux de variation d'après la propriété, c'est f de A moins f de B sur A moins B. Ou là, f de B moins f de A sur B moins A. Vous savez? Et là, quand on dit que le taux de variation est supérieur à 0, quand on a la fonction f est strictement croissante. Et là, quand on dit que le taux de variation t inférieur à 0, quand on a f est strictement décroissante. Et là, quand supérieur ou égal, quand on a la fonction croissante. Ou là, quand inférieur ou égal, quand on a la fonction décroissante. Vous savez? Donc, on va essayer d'appliquer cette خاصية هذه في هذا المثال. Donc, on va نحسبوا le taux de variation. Donc, soit, donc كما قلنا هنايا غادي ناخذوا en général هنا في la propriété, كناخذوا en général l'ensemble i, tel que i inclus dans l'ensemble de définition. Donc, ملي غنبغيو نخرجوا هذا المثال هذا غادي ناخذوا عندنا l'ensemble اللي عندنا soit A et B de R, deux éléments de R, tel que A différent de B. علاش؟ لأن عندي في المقام هنايا في المقام عندي A moins B. Donc أخ يكون كيخالف B باش ما يعطيناش هنايا زيرو. صافي؟ دونك on a وغادي نحسبوا لو taux de variation T. اش غيساوي T؟ هي f de A moins f de B sur A moins B. صافي؟ دابا غادي نحددوا l'image ديال A و l'image ديال B par la fonction f اللي عندنا définie par هاد l'expression. صافي؟ دونك l'image ديال A شنو هي؟ c'est de A moins 1. كندير لي parenthèses moins. دونك هنا لي parenthèses ضروري لأن عندي هنايا moins. دونك 2B moins 1 sur A moins B. دابا غادي نحيد لي parenthèses باش نسامبليفي l'expression. دونك 2A moins 1 هنا غتولي عندي moins 2B وهنا moins مع moins غتعطيني plus 1. صافي؟ دونك هنا عندي moins 1 plus 1 غادي تمشي sur A moins B. Donc, moins 1 مع 1 غتمشي غتبقى عندي 2A moins 2B. Donc, je vais factoriser avec 2 غتبقى عندي 2 facteurs de A moins B sur A moins B. صافي؟ Donc, on va simplifier avec A moins B. شحال غيبقى عندي؟ غيبقى عندي 2. Donc, T égale à 2. عاد غنشوفوا le signe ديال T. صافي؟ Donc, puisque T égale à 2 supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante. Donc نفس النتيجة اللي لقينا بلا ميثود الأولى. صافي؟